ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କରେ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଯୋଉ ଦେବତା ଅର୍ଚନ, ଯୋଉମାନେ ଅଳ୍ପ ମେଧସ, ଯୋଉମାନେ କାମନା ବଶୀଭୂତ, କାମେଷ୍ଟୈଶ୍ରୁତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ତନ୍ତୁ ନିୟମ ସ୍ଥାୟ ପ୍ରକୃତ୍ୟା ନିୟତା ସ୍ୱୟା। ତେଣୁ ଦେବତା ଉପାସକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଳ୍ପ ମେଧସ ଦେବତା ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଳ୍ପ ମେଧସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା, କିଞ୍ଚିତ ପ୍ରେରଣା, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ଅଟେ, ମୁଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହଉ, ଯେତେ ଶକ୍ତି ଆମର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି, ମାନସିକ ଶକ୍ତି, ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ସବୁ କିଛି ଅଛି, ୟାର ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ଅଛି ଯିଏକି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଚିନ୍ତା କରିବା, ଶାରୀରିକ ବଳ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ଠିକ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବାର ଶକ୍ତି, ଏସବୁ ଶକ୍ତି କେହି ଜଣେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମାନେ ତାର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଏ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯାଏ ସେ ନିସ୍ତେଜ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କେହି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛେ ନା ଜାଣିପାରୁ, ଜାଣିବେ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ, ସେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବଟା ଅନୁଭବ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ କିଏ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷର ମୁଁ ହଉଛି ମୂଳ। ତସ୍ୟ ତସ୍ୟ ଅଚଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାମ୍ ତାମେବ ବିଦଧାମି ଅହମ୍। ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ତସ୍ୟ ଅଚଳା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାର ସେଇ ଯୋଉ ଦେବତା ପୂଜା କରିବାର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଉଛି ମୁଁ, ଏ କଥା ତୁମେ ଜାଣ। ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मं अबुधयः परं भावो जानन्तो मम व्यय अनन्तमं। मां अबुधय, अबुधय कहले अल्प बुद्धि संपन्न, एठी मते से कथा कहउछन। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मं अबुधयः परं भावो जानन्तो मम अव्ययं अनन्तम। जो अल्प बुद्धि संपन्न लोक माने मते जानती नाही, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ରୂପ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଧାରଣ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅତି ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ହେତୁ ସେମାନେ ମୋର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଓ ପରମ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରକୃତିକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏଇ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ନଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ହଁ ହଁ ଏ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ, ଆଉ ଟିକେ ବଳୁଆ, ଆଉ କଣ ହେଇଛି, ବଳୁଆ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦଉଛି, ଆଉ ପୁତନା ଗଲା ପୁତନାଟାକୁ ମାରିଦେଲା, ଶକଟାଟାକୁ ମାରିଦେଲା, ଏଇ କାଳିଆ ସାପୁଟାକୁ ଦଳିଦେଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ସେ ବଳବାନ ଅତି ଅତି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାକୁ ଯଦି କେଜିଏ ଲଙ୍କା ଦବ ସେ ଚୋବେଇ ଦବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା ଯିଏକି ବାରଲାଇଟ ଗୁଡାକ, କାଚ ବାରଲାଇଟ ଗୁଡା ଖାଇକି ଚୋବେଇକି କାଡୁ କାଡୁ କରି ହଜମ କରିଦିଏ। ତେବେ ଏସବୁ ତ ସର୍ବସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଗ୍ରହିତ କଥା ନୁହଁ। ଏସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ କେମିତି ଏସବୁ କରିପାରନ୍ତି ସେ କଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଏମାନେ विशेष करी जादव माने हुंतु बा चारणर मुष्टिक कंस इत्यादि जो माने थिले, पुतना इत्यादि थिले, एमाने सब कौन कहती, हाँ हाँ आमे ये साधारण कथा, एटा तो बा हाथ बा आंगुठीर खेल, यहीटा गोटे कथा जे आमे एटा करबो ना, आमको छाड़, मु गले एथर लेउटे देबी। से माने आछंती भगवान का हाथ रे निहत होइछंती। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ,
ये कथा जानी पारंती नाही। विशेष करी जादव माने मध्य रहिले सेमाने मध्य भी जानी पारलेनी। सुखदेव गोस्वामी कहले जे एमाने सबुठु महामूर्ख, ए कुबुजाटा भी महामूर्ख। कारण गोपी माने कौन चाहूथिले, कुबुजा कौन चाहिला? कुबुजा चाहिला जे भगवान देखा अति सुंदर, मोर कुजा गुड़ाक सब सड़की मत दिव्य रूपवती नारी करदेले। मोर जदि दिव्य रूपवती नारी है मोर रूपटा हो गला, ताहले ई रूपटा जो सृष्टि है यार गोटे व्यवहार दरकार ना। हाँ, जदि यौवन काल रे जदि सुख न पाइला व्यक्ति, से स्त्री हो पुरुष हो, ताले व्यर्थर गला। यही मनोवृत्ति जोटा ये मनोवृत्ति कुबुजा धारण पोषण कला। तेणु सी भगवान कहला मोर आउ ईप्सित पुरुष किए जा सहित मु एभली सुख अनुभव करी? ये तो कृष्ण, ये तो मते मु टिके तांको माल्य चंदन देली बोली सी मते सुंदर रूप प्रदान करदेले, ताहले मोर उपभोगर वस्तु हो गले कृष्ण। ये हला पुतनार ए भूल कहली कार कुबुजार भाव। कुबुजार भाव एटा हला कृष्ण मोर उपभोग भोग वस्तु। गोपी माने कौन कहले? आमर ये जो सौंदर्य, आमर ये जो भूषण आभूषण, ये सब कौन? ए कृष्णकर आमे होचु उपभोग्य वस्तु। कृष्णकर होचु आमे होचु कृष्णकर उपभोग्य वस्तु। कुबुजा कहला कृष्ण मोर उपभोग्य वस्तु। प्रभेद रहा एति बुझिपारे? काम आ प्रेमर तारतम्य। निजेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे काम नाम, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। चैतन्य चरितामृत लिखा है। तेणु प्रभेद रहा ये ये जादव माने से भली भगवान ताको गोटे देवता माने से मान थिले। तेणु देवता मान तो मनीष अपेक्षा टिके अधिक। तेणु सबु जदु वृष्णि ये सब वंश रे सब जन्मग्रहण करथिले। तेणु कृष्ण जेतेबेले सेमानकु नेकी द्वारकार अवस्थान कले, सेमाने कहले हाँ हाँ कृष्ण आमर सुरक्षार वस्तु, सी आमको सब सुख प्रदान करुछंती इत्यादि इत्यादि। आ भगवान बोली जानि पारलेनी कृष्ण जे भगवान ये कथा उद्धव जानिथिले, किंतु अन्य केही जानि नथिले। सुखदेव गोस्वामी कहले जे भली चंद्र को प्रतिबिंबित चंद्र को जलाशय मध्य ये माछ माने बा जलचर जीव माने कहती ये चंद्र होची आम भलिया गोटे माछ बा जल जीव। ये जादव माने से भली कृष्ण को भाविले जे हाँ हाँ सी आम भलिया जने जादव आ कौन बलशाली जादव, अत्याश्चर्य बल से प्राप्त होती कथा। किंतु भगवान जे मत नान्यत पर परतरम, अर्थात मो व्यतीत मो उपरे आउ किछि नाही, ये कथा भगवान कहते। मतः परतरम नान्यत किंचित चेष्टि धनंजय, मोठू आउ किछि अधिक जिनस नाही। अधिक जे किछि आमे आलोचना करिवा ताहा बा आलोच जेते शक्ति जेते गुण जहा किछि सब सब मोठू उद्भत, मो द्वारा प्रभावित, मो द्वारा संभूत, मु का द्वारा परिचालित नुहे बा प्रभावित नुहे। तेणु मुझी स्वतंत्र स्वच्छंद, अर्थात मते कहीं किसी प्रभावित करि परिबे नहीं। तेणु भगवान एठी कहउछंती जे जेउ अल्प बुद्धि संपन्न लोक माने मते जानती नाही, से माने भाबंती जे मु एई रूप एई व्यक्तित्व धारण करछि। हाँ हाँ ये सारथी कि अर्जुन रथरे जाइक तो युद्ध करुछंती आउ कोन अधिका ताके पाखरे को माने भाबुथिले कथा ना करो माने
भगवान जाइकी 10टा रूप देखले करब राजसभारे। हा ये शकुनी कहला कौन कहला तमे जान कि हाँ सी ये तंत्र विद्यार विशारद तेणु सी निजक परिवर्तन करें रूप परिवर्तन करें तमे कृष्ण को चिन्ह न हो कहीकि मनटा भूलैदेला। वर्तमान महाभारत युद्ध से जड़े सारथी रूप से अधिक कौन से माने अति सीमित ज्ञान हेतु से माने मोर अपरिवर्तित और परम शक्ति अर्थात उच्चतर प्रकृति को जानती नहीं। मोर परम शक्ति उच्चतर प्रकृति को जानती नहीं जहा अपरिवर्तित परम भाव अजानतो मम अव्ययम अनुतम अनुतम सूक्ष्मतम अव्यय अर्थात अपरिवर्तनीय से सर्वदा से भली रही से समस्त प्रभावित कर सूक्ष्म शक्ति समस्त परिचालित कर इत्यादि इत्यादि इत्यादि। प्रपाद एठी भावार्थ कहते जो मैंने अन्य देवता पूजक से अल्प बुद्धि संपन्न बोली वर्णना करा मायावादी मानक से प्रकार वर्णना करा भगवान श्रीकृष्ण एठारे व्यक्तिगत स्वरूप अर्जुन का आगे कहते हाँ एवं तथापि अज्ञता हेतु मायावादी गण जुक्ति करन जे भगवान आकार ना। रामानुजाचार्य गुरु परंपरा आसुवा जमुनाचार्य भगवान एक विशिष्ट भक्त ए संबंध से अति सुंदर द्विपद श्लोक लिखिं कण तं शील रूप चरित परम प्रकृष्ट सत्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च प्रबलैश्च शास्त्रै प्रख्यात दैव परमार्थम वेदं मतैश्च नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोधुम नैव नैवासुर नैवासुर नैव असुर प्रकृतयः प्रभवन्ति न बोधुम से माने अवगत हो पारंती नहीं कौन असुर प्रकृतयः असुर प्रकृतिर लोक माने अल्प बुद्धि संपन्न लोक माने तेणु विभिन्न वैदिक साहित्य को जानी पारिले व्यक्ति आपनकर प्रकृति आकार लीला संबंध में जानी पारिबो। यही प्रकार से जानीपर जे आपण होती भगवान किंतु जो मैंने रजगुण और तमगुण विशिष्ट जो मैंने राक्षस अभक्त से माने आपण को बुझीपारती ना से माने आपण को बुझा अक्षम। अभक्त गण वेदांत उपनिषद और अन्य वैदिक साहित्य व्याख्या करिबारे जिते प्रवीण हेले भी भगवान को बुझा से पक्षर संभव नुहे। एटा हूँ स्तोत्र रत्न जोटा कि ये जमुनाचार्य स्तोत्र रत्न बोली कहुई श्लोकटी ब्रह्म संहितार एक कथा कहुई केवल वेदांत अध्ययन कले भगवान को बुझीपारे ना। वेदेषु सुदुर्लभम अदुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त आत्मभक्त तेबे आत्मभक्त पखरे सी अदुर्लभ किंतु दुर्लभम वेदेषु दुर्लभम वेद ज्ञान प्रवीण हेले मध्य तांको निकटरे भगवान दुर्लभ अछंती। ए श्लोक स्पष्ट भाव में कहुई केवल जे देवता पूजक माने अल्प बुद्धि संपन्न ता नुहंती जो माने अभक्त जो माने मायावादी वास्तव में कृष्ण चेतना लाभ न करी केवल वेदांत अध्ययन करुछंती एवं वैदिक साहित्य उपरे चिंता करिवार रत हाँ वैदिक साहित्य उपरे चिंता करिवार रत से माने मध्य अल्प बुद्धि संपन्न सेमानक पखरे भगवान व्यक्तिगत प्रकृति को व्यक्तिगत प्रकृति कहले आमर कोटा अंतरंगा शक्ति जोगमाया शक्ति को बुझिबा संभवपर नुहे। जो लोक माने यही धारणार वर्षवर्ती जे परम सत्य भगवान निर्विशेष ब्रह्म से मानको असुर कहा जाए। निर्विशेष ब्रह्म जो लोक माने यही धारणार वर्षवर्ती जे परम सत्य भगवान निर्विशेष ब्रह्म अटंती से मानको असुर कहा जाए। कौन
तांकर ब्रह्म है सब आउ अन्य किसी नुहे आउ अन्य ब्रह्म व्यतीत आउ किसी नहीं आपण मैंने पचारे कहीं ब्राह्मण हूँ ज्ञानी व्यक्ति को आप जगत जगतर सृष्टि केमती होती जगत को किए नियंत्रण करुच्ची इत्यादि से कहे ब्रह्म आ ब्रह्म है सबकि ब्रह्मरु सब संभूत सब हाँ एटा भी ठीक एटा भी ठीक नुह कि ब्रह्म पर जाओ किसी वस्तु अच्छी से जिनस से माने जानी पारंती नहीं वदन्ति तत्वेति तत्त्वं जज्ञान अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते आ भगवान तीन टा प्रतीति अछि गोटे हला ब्रह्म गोटे ब्रह्म मंडल बा सिद्ध लोक अछि सब ब्रह्म निर्गत होइकी सेठी माने विरजा रे पूरा गोटे ज्योतिर्मय धाम सृष्टि होइची ता कहा जाए निर्विशेष ब्रह्म बा ज्योतिर्मय आउ किछि नै केवल ज्योति भगवान तो आम चिंता कर ब्रह्म संहिता जे कि गोलक निवसती अखिल आत्मभूत गोलक से बास करती आलोल चंद्र कल सदवन माल्य वंशी तांकर कौन चंद्र आलोल लोलित होउची कुंडल आ कौन वेणु कणतम अरविंद दलायताखम भरवतंसमसितांबुद सुंदरांगम कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि ये बहरवतंसमसितांबुद सुंदरांगम अंबुद नुआ मेघ भलिया अर्थात श्यामल शरीर सुंदर अति सुंदर अंग बहरवतंस अर्थात ये मयूरपुच्छ धारण करछंती वेणुकणंतरम अरविंद अर्थात अक्षतांकर चक्षु और पद्म सदृश मुख मध्य पद्म सदृश ये मुखरे कौन वेणुकणंत कर वेणु वादन कर मयूरपुच्छ धारण कर विशेष शोभा धारण कर गोविंद भजन कर पुनर्बार कहते श्लोक आलोड़ चंद्रक लसद वनमाल्य वंशी से वर्णमाला धारण करछंती वंशी धारण करछंती आलोड़ चंद्रक अर्थात मकर कुंडल कौन होची वंशी वादन करछंती सेते बेले ताहा होची लोलित होची अर्थात दोलायमान होची रत्नांगदम प्रणय कली कलाव्यासम सते गोटे कंदर्प वेश धारण करिकी नुआ कंदर्प रूप धारण करी कला भली तांकर रूप रत्न अंगद अर्थात विभिन्न अलंकार मध्य धारण करछंती कटी मेखला ठू आरंभ करी बाजुबंध ठू आरंभ करी वक्षरे कौस्तुभ मणिहार मध्य इत्यादि इत्यादि ये भली धारण करी श्याम त्रिभंग ललित नियत प्रकाशम ये त्रिभंग ललित रूप ये जो श्याम शरीर ये नियत प्रकाश सदा सर्वदा प्रकाशित होइकी कोठी अछि गोलकरे पुनर्बार से कौन करुछंती ना चिंतामणि प्रकर्ष सुकटा सुरभिर पालन ये सुरभि मान को पालन करुछंती लक्ष लक्ष सुरभि मान को पालन करुछंती आउ कौन लक्ष्मी शत सहस्र संभ्रम सेव्यमान सहस्र सहस्र लक्ष्मी द्वारा संभ्रम भाव सेवा ग्रहण करुछंती प्राप्त होछंती सेवित होछंती आउ कौन ना अंगानी जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती जहाँकर ये अंग ये सदुजल विग्रह इंद्रिय गुड़ाक जहाँ अच्छी चक्षु मुख कर्ण नासा इत्यादि इत्यादि ये समस्त इंद्रिय समस्त शक्ति वहन कर सब कार्य करें आमर एक इंद्रिय एक काम करे भगवान एक इंद्रिय सब काम करे सब इंद्रिय कथा छाड़ ये रूप पशंती पांतरती कलंती चिरंजंती जावतीय कार्य गोटे इंद्रिय द्वारा से पारंती तापर पुणी कह जाइए सी हेले अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूप एक चित्त नुहति सर्वदा परिपूर्ण पुणी अनंत रूप निजक विस्तार करती से होती आद्य पुराण पुरुष नवजौ पंच किंतु सर्वदा नवकिशोर रूप धारण कर
सी हेले आद्य पुरुष पुराण पुरुष तांकटू कहीं नांती किंतु सी सर्वदा नवकीश्वर रूप एभली देवेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभूत देवता मान पक्षरे ये दुर्लभ किंतु आत्मभक्त जो माने गोपी भाव रे भावित से भजन धारा को आश्रय कर निकट से अदुर्लभ एभली जो भगवान परम पुरुष से ब्रह्ममय परमात्मा अति सुखतम ये सब आंशिक प्रतीति सब कुछ किंतु पूर्ण भाव से भगवान आद्य पुराण पुरुष नवजौ वनुंस ये भाव से विद्यमान ये जिनस केते जानती कहीं जानी पारती ना तेणु देवता माने तो जादव रूप में आसते से माने आउ कौन जानवे तांकर आउ ज्ञान कौड़ आसो यार तात्पर्य यह जे ये प्रकार व्यक्ति परम सत्य भगवान करती आकार संबंध किसी जाने ना श्रीमद भागवत एक वर्णना जे निर्विशेष ब्रह्मभूति ही भागवत अनुभूति आरंभ हुए तत्परे यह हृदय स्थित परमात्मा अनुभूति को उन्नति हुए किंतु परम सत्यर अंतिम शब्द होती भगवान परम सत्यर अंतिम शब्द होती भगवान वदंती तत्विति तत्व जज्ञान अद्वयम प्रथमे आसिले ब्रह्मेति तापरे परमात्मेति तापरे भगवान इति शब्द प्रथमे ब्रह्म तापरे परमात्मा तापरे अंतिम शब्द आसिला भगवान तेणु प्रपाद ये कथा ये कहते से भागवतर उक्ति को कहते जे परम सत्यंकर अंतिम शब्द होती भगवान आधुनिक मायावादी गण अल्प तथा अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्तिगण कहीं अल्प बुद्धि संपन्न कहगला कारण से परम गुरु शंकराचार्य अनुसरण करती ना कहीं शंकराचार्य विशेष भाव कहुई श्रीकृष्ण होती भगवान शंकराचार्य विशेष भाव कही जाइए श्रीकृष्ण होती भगवान किंतु मायावादी गण परम सत्य को न जानी श्रीकृष्ण केवल देवकी वसुदेव पुत्र रूपे बा राजपुत्र रूपे अत्यंत क्षमताशाली व्यक्ति रूपे जानती यह भगवत गीतार कहुई केवल जो माने मूढ़ अज्ञान से मान ही मत साधारण मानव बोली भावती से मत जानी पारती अव्यक्त व्यक्ति आपन्नम मन्यन्ते मां अबुधय मत मन्यन्ते मां अबुधय मोर अव्यक्त व्यक्ति आपन्नम मोर अव्यक्त व्यक्तित्व को से माने जानी पारती नहीं प्रकृत कथा हूँ भक्ति जोग मार्ग अवलंबन करी कृष्ण सेवा न कले कृष्ण चेतनशील नहले भगवान श्रीकृष्ण को बुझी पारिब नहीं ओ ये श्लोक तो बहुत भावार्थ देइछंती तथापि पढ़िबा को पड़िबो पण प्रपात करछंती तबे भागवतम रे कथा कह जाइछंती अथापि ते देव पदम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवान महिम्नो न च अन्य एकोऽपि चिरं विचिन्नयन् मोर भगवान जदि कही आपणकर जुगल पदाम्बुज लेशमात्र प्रसाद रे अलंकृत हुए से आपणकर व्यक्तित्वर महिमा तत्व बुझी पारे अर्थात जी आपण पाद पद्म को आश्रय करे किंतु जो माने मानसिक कल्पना द्वारा भगवान को बुझा चेष्टा करती से माने आपण को जानिबा को अक्षम असक्षम जदिओ से माने बहु वर्ष धरी वेद पाठ रे रत थांती केवल मानसिक अनुशीलन मन चिंता करने द्वारा कि वैदिक साहित्य आलोचना द्वारा के भगवान श्रीकृष्ण रूप गुण कि नाम को बुझीपारे ना मानसिक अनुशीलन द्वारा सब बुझीपारे ना नामर महात्मा केवल जो माने जप करुछंती कीर्तन करुछंती महाप्रभु धारारे से माने जेभଳି बुझीपारे जेभଳି अनुभव करें अन्य माने करें नाही केवल कृष्ण सेवा बा भक्ति योग मार्ग
कृष्ण कर्म जरिया ही व्यक्ति तांको बुझी परिबो। ताले केमती बुझी परिबो भगवान को व्यक्ति? हरे कृष्ण केमती बुझी परिबो? कौन एत लोक अच्छा तो लिखा है मुझे पढ़िली आपन तो सही कथाटा पचारुची। कृष्ण आज्ञा हरे कृष्ण जहाँ लिखाई से पढ़ी मु पचारि। हरे कृष्ण दंड प्रणाम। महाप्रभुंकर पदांग अनुसरण कले आमे भगवान को बुझी परिबा। एटी प्रपात कहते केवल कृष्ण सेवा बा भक्ति जोग मार्ग रे कृष्ण कर्म जरिया रे ही व्यक्ति तांको बुझी पारिबो। एटा प्रश्न थिला। तबे भगवान को बुझी पारिबा कि भली एमाने अल्प बुद्धि संपन्न बुझी पारंती नाही किंतु केमिति बुझी पारिबो एठी तार उत्तर देले प्रपात। केवल कृष्ण सेवा बा भक्ति जोग मार्ग रे कृष्ण कर्म जरिया रे। वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजित वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित भक्ति योग जरिया रे वासुदेव को भजन कले तांकर सेवारे युक्त है। जतबेले व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कीर्तन करी बा जप करी कृष्ण चैतन्यशील होबाको आरंभ करे एवं परिणामतः संपूर्ण रूपे कृष्ण चेतनशील होई सतत निजको कृष्ण सेवारे नियुक्त रखे सेतेबेले व्यक्ति से भगवान को बुझी पारे। श्लोक रे कहा गला को माने बुझी पारंती नाही प्रपाद उत्तर देले केमती बुझी पारे। अभक्त मायावादीगण भावती जे श्रीकृष्णकर एक भौतिक शरीर अच्छी एवं तांकर समस्त लीला कार्यकलाप रूप एवं तांकर सबकिछि माया अटे। माया अर्थ कौन? नश्वर सबकिछि नष्ट हो। एमाने मायावादी रूप से परिचित एमाने परम सत्य को जानती नहीं। देखंतु भगवत गीतार केते सुंदर कथा माने तार भावार्थ प्रपाद एठे दैछन्ती। जो माने अभक्त जो माने भगवान कर भक्त नुहंती से माने भगवान के संबंध रे कोनोसी कथा कहिले ताहा अग्राह्य ता ग्रहण करा जिवो नाही। काहेकि ना से भगवान को कौन भावंती जन भगवान कर शरीर टा गोटे भौतिक कृष्ण का शरीर भौतिक शरीर रक्त मांस शरीर आपण पचारे क्या हाँ आपण जदि पचारे भगवान का शरीर टा केमिति नाम भलिया शरीर आ कोटे आम भलिया आखि अच्छी आम भलिया कान अच्छी आम भलिया हाथ गोड़ इत्यादि अच्छी हाँ केशरादि अच्छी अच्छी बाकी सी टिके त्रिभंग भंगी रे रहउचंती हाँ नटुआ नटवर बोली तांको से भली कहती आ शरीर टा केमती नाम भलिया रक्त मांस शरीर ना कौन आउ कौन भगवान का शरीर टा ना रक्त मांस शरीर चिन्मय शरीर। हाँ रत्नमाला माता जी भगवान का शरीर टा कौन तैयारी हरे कृष्ण तांको शरीर टा कौन तैयारी म्यूट म्यूट अनम्यूट हंतु म्यूट अछंती। आज्ञा प्रभु हरे कृष्ण। भगवानकर शरीर टा आमे जो देखुचे कौन तैयारी ईश्वर परम ब्रह्म कोथिरे तैयारी आमे कल्पना करि पाछे कल्पना कौन तैयारी आम आगे तो सी अच्छा ना आम देखुचे कौन तैयारी सी विश्वमंजरी माता जी कृष्ण का शरीर कौन गढ़ाई हरे कृष्ण प्रभु आनंदमय सच्चिदानंद विग्रह
हरे ଆଚ୍ଛା कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी भगवान तो चिन्मय दिव्य शरीर कोथिरे तैयारी ହେଇଛି ହଁ माता ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ जी ହଁ, ସେ ଧର୍ମ ପଦାର୍ଥ ପରମାତ୍ମା ପଦାର୍ଥ ତତ୍ଵରେ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ସତ୍ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ। ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୁଣ ହେଲା ଆନନ୍ଦମୟ, ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା ହେଲା ଚିନ୍ମୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚିନ୍ମୟ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅସ୍ଥି ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜିନିଷ ଏରା ସବୁ କିଛି ନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ସେ ଲହୁଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଉଥିଲେ ବା ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ପ୍ରସାଦ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏସବୁ କଣ ହୁଏ? ସବୁ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତ ଏସବୁ କୁଆଡେ ଯାଏ? ସବୁ କଣ? प्रभु जी ସିଏ ବି ସବୁ ଚିନ୍ମୟ ହେଇଯାଏ ବାସ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ କିଛି ଚିନ୍ମୟ ହେଇଯାଏ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ ଭିତରେ। ଏ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ। ଏକଦା ଗୋପୀମାନେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମଥୁରାକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଭଗବାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯମୁନାଟା ପୁରା ବଢିଛି। ଆରେ ଯିବା କେମିତି? ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା କହିଲେ ଯାଅ ଯାଅ, ମୁଁ କହିଦଉଛି ଯମୁନା ବାଟ ଛାଡିଦବ। ନା ଯମୁନା ତମେ କହିଦେଲେ ବାଟ ଛାଡିଦେଲ? ନା ହଁ, ମୁଁ କହିଦେଲେ ସେ ବାଟ ଛାଡିଦବ। ନା ହଉ କହିଦିଅ, ଯମୁନା ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଯମୁନା ତୁ ବାଟ ଛାଡିଦେ। ପୁରନ୍ତା ନଦୀ ଦି ଭାଗ ହେଇଗଲା, ଗୋପୀମାନେ ଆରପଟକୁ ଗଲେ। ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଆରେ ଭଲ ହେଲା, ଆମେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବା କେମିତି? ଆସିଲେ ତ ପୁଣି ଯମୁନା ତ ବଢିଲା। ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ବଡ ବଡ ସବୁ ମାଠିଆ ଘଡିରେ ସବୁ କ୍ଷୀର ଦଧି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ବାସା ସବୁ ଯାକ ଢକ ଢକ କରି ପିଇଲେ, ସବୁ ଗୁଡାକ ପିଇଦେଲେ। ଯେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଇଦେଲେ। ମହର୍ଷି, ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି? ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ଯାଅ, ମୁଁ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅର୍ଥାତ ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନି, ତାହେଲେ ଯମୁନା ତୁ ବାଟ ଛାଡିଦେ। ଯମୁନା ବାଟ ଛାଡିଦେଲା ତାଙ୍କ କଥାରେ। ଯିବୁ କେମିତି? ନା ଯାଅ ଯମୁନାକୁ କହିବ ଦୁର୍ବାସା ଯଦି ଆଜନ୍ମ ନିରାହାରୀ, ତାହେଲେ ଯମୁନା ତୁ ବାଟ ଛାଡିଦେ। ଯମୁନା କୋଳକୁ ଆସିଲେ, ସେଇ କଥା ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ଯମୁନା, ଦୁର୍ବାସା ଋଷି କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା ଯଦି ଆଜନ୍ମ ନିରାହାରୀ, ଯମୁନା ତୁ ବାଟ ଛାଡିଦେ। ଯମୁନା ଦି ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଗୋପୀମାନେ ଆସିଲେ ଏପଟକୁ। ଏଇଠି ସିଏ ଭାବିଲେ, ଆମେ ତ ଯାହା ନେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ସବୁ ଯାକ ଢକ ଢକ କରି ପିଇଲେ, ଇଏ କଣ ଆଜନ୍ମ ନିରାହାରୀ? ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ରାସ କ୍ରୀଡା ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ। ଇଏ କଣ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ? ଇଏ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ଭେଜା ଦରକାର। ଆମେ ଭଗବାନ କିଏ ଜାଣିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଆଉ ଭଗବାନ ଇଏ ତତ୍ଵ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଏସବୁ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଂଶ ଶ୍ଲୋକରେ କଥା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ନାନା କାମନାରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଅନ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏକଥା ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଦେବଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ବା ଲୋକ ଅଛି। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସବୁ ଲୋକ ଅଛି। ଆମେ ଏଇଟା ଭାଗବତମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଏକ ଧାମ ଅଛି। ଏହା ଏ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେବତା ପୂଜକ ମାନେ ସେଇ ଦେବଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେବାନ ଏଟା କଣ କୁହାଗଲା? ବିଂଶ ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି?
कोड़े नंबर श्लोक रे कौन कहला हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कामेष्टै हृत ज्ञाना जे प्रपदन्ते अन्य देवता तंतो नियम आस्था प्रकृत न्यता स्वया। जो जानता तनु भक्त श्रद्धा तुन अछति तस्य अचला श्रद्धा तामे विदित। एठी कहा जायछि जे देवता माने देवलोक को जानती आ मोर भक्त माने मते मो लोक को जानती। एठी गोटे श्लोक अछि जहाँ नवम अध्याय 25 नंबर श्लोक रे कहा जायछि जानती देव बता दे। पितृन जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतेज्या जानती मज्जादीनो अपि। मज्जादीनो अर्थात मते जो मैंने पूजा करती मते आराधना करती मोर शरणापन्न होती सी मते प्राप्त होती मो धाम को जानती। तेणु जो देवता मान को पूजा करवा से लोक को जीवा। तेरे कृष्ण भक्त जो माने कृष्ण भक्त से माने गोलक वृंदावन को जानती। जदिओ एठार परिष्कार भाव में कह जायछि तथापि मूर्ख मायावादी गुण कहते जे भगवान निराकार आकार मान काल्पनिक बा मिथ्या यही जिनसटा समस्तंकर अछि। भगवान जो रूप गुड़ाक एरा सब काल्पनिक मनीष ता मन इच्छा तैयारी करिछि। ये कथा केते जण भाबुछंती हाथ टेकेबे कि भगवान का रूपटा काल्पनिक आमे मन इच्छा तैयारी करछे। हरे कृष्ण भगवान को रूप गुड़िक काल्पनिक ना भगवान इच्छा रे धारण करछंती शाश्वत रूप। शाश्वत रूप प्रभु जी हरे कृष्ण प्रणाम। हाँ एभली सब वैकुंठ लोक अच्छी। हाँ हयग्रीव भगवान रूप हयग्रीव अर्थात हय अर्थ अश्व अश्व भलिया तांकर ग्रीवा हयग्रीव रूप भगवान अच्छी मत्स्य रूप अच्छी कश्यप रूप अच्छी ये सब रूप सब अच्छी वैकुंठ लोक सब अच्छी से लोक भगवान यही रूप अच्छी। गीताधन एक कथा जना जाउछि जे देवता गण एवं सेमानकर आवास स्थल निर्विशेष गीताधन एक कथा जना जाउछि जे देवता गण और सेमानकर आवास स्थल निर्विशेष बा शून्य अटे। नहीं 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 एठी कोन गीता अधन एक कथा जना एक अधन एक कथा कोन एठी कहा जायछि गीता अधन एक कथा कोन जना जाउछि जे देवता गण एवं सेमानक आवास स्थल निर्विशेष शून्य अटे प्रश्नवाचक चिन्ह अछि। यह सुस्पष्ट जे देवता गण किंबा भगवान श्रीकृष्ण कहीं निराकार बा निर्विशेष नुहंती। सेमाने समस्ते पुरुष श्रीकृष्ण होचंती भगवान एवं तांकर निजर धाम अछि एवं देवता मानकर मध्य निज निज धाम आवास स्थल अछि। एटा हला उपसंहार। तेणु निराकारवादी जुक्ति परम सत्य भगवान तेणु निराकारवादी जुक्ति परम सत्य निराकार अटंती एवं तांकर आकार केवल लदी दिया जायछि ये जुक्ति आदौ ठीक नुहे। एठारे परिष्कार भाव में कह जायछि जे यह आदौ लदी दिया जाय नाही। गीतारु एक कथा आमे भल भाव में जानि पारु जे देवता मानकर आकार भगवानकर आकार बराबर अच्छी बराबर अच्छी अर्थात सदा सर्वदा। भगवान श्रीकृष्ण होचंती सच्चित आनंदमय बा शाश्वत आनंदमय ज्ञानपूर्ण। वेदरे मध्य एक कथा स्वीकृत होइछि जे परम सत्य भगवान आनंदमय अटंती आर से अभ्यासात अटंती। वेदांत सूत्र अर्थात स्वभावतः से अनंत सगुणर सागर अटंती। गीतार मध्य एक कथा भगवान कहते जे अज अजन्मा अटंती तथापि से आविर्भूत हुअन्ति। ये सबू कथा आमे गीतार बुझिबा उचित यथायथ भावे बुझिबा उचित यथायथ भावे बुझिबा उचित। आमे आदौ बुझिपारु नाही जे भगवान किपरि निर्विशेष बा निराकार होई पारंती। गीतार वर्णना अनुଯାयी निर्विशेषवादी बा निराकारवादी मानकर कथा अर्थात भगवान को परे आकार को लदी दिया जायछि
ଏଇ କଥା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଏଠାରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପରମ ସତ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆକାର ଅଛି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କଥା କୁହାଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ମାନେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ କୋଉଠି ତ୍ରୁଟିଟା ରହିଛି କିଏ କହିପାରିବେ କି? ସେମାନେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିରାକାର, ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆକାର? ତ୍ରୁଟିଟା କୋଉଠି ରହିଲା? ସେମାନେ କୋଉ ପାଠଟା ପଢି ନାହାନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିରାକାର? ନିରୁପମା ମାତାଜୀ କହିପାରିବେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ସେମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ପୂଜକ ତ, ସେମାନେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ହିଁ ଧରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ବାସ୍, ଠିକ କଥା। ସେଥିଲାଗି ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ତାଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଗଲା। ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଆକାର ରହିଛି, ସେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ଏକପାଦ ବିଭୂତି କୁହାଯାଇଛି ଭୌତିକ ଜଗତକୁ, ଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭୌତିକ ଜଗତର ଶୀର୍ଷରେ ରହୁଛି ବ୍ରହ୍ମ, ସିଦ୍ଧଲୋକ ବା ବ୍ରହ୍ମ ମଣ୍ଡଳ, ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ। ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଯୋଉ ତ୍ରିପାଦ ବିଭୂତି ଆରମ୍ଭ ହବ, ସମସ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକ, ଗୋଲକ ଲୋକ, ଇଏ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ନଥିବ, ବୋଧେ ନଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଥିଲେ ଛନ୍ନ ରୂପରେ ଥାଇପାରେ। ଏ କଥା ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତମାନେ କାହିଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ସବୁ ଏ ଠୁ ଜେଡ୍ ତକ ସବୁ ଜାଗା ସିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତ୍ରିପାଦ ବିଭୂତି କଣ, ଏକପାଦ ବିଭୂତି କଣ, ଏକପାଦ ବିଭୂତିରେ କଣ କଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଇଏ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା। ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପେସିଫିକ ୱାର୍ଡ ଦେଇକି ଆପଣ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ରିପାଦ ବିଭୂତି ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ସେମାନେ ଏଇ ପାଠଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବହୁତ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ, ତାପରେ କୋଉଠିକି ଆସିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ। ନାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ କଥା କୁହାଗଲା, ଯାହା କୁହାଯାଇଛି କହିବା ନା। ବ୍ରହ୍ମପୁରୀକୁ ଆସିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁରୀ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ନା? ନାଇଁ ପରା, ତାପରେ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଲା ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବତାରା। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେ ତଳ ଆଡୁ ଯାଉଛେ ନା? ନାଇଁ, ଉପର ଆଡୁ ଗଙ୍ଗା ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଖୋଳପାକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୌତ କରିକି ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ତାଙ୍କୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଯୁଗ ଲାଗିଲା। ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର। ନିମ୍ନ ଗାଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିମ୍ନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା ଯୁଗ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଲା ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ଆସି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ? ବ୍ରହ୍ମପୁରୀରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ କୋଉଠି? ମେରୁ ପର୍ବତର ମେରୁ ପର୍ବତ ଶୀର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୀର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରରେ। ତାପରେ ସେଇଠି ସିଏ ଚାରିଧାରା ହେଇଗଲେ। ଚାରିଧାରା କଣ କଣ ନା? ଚକ୍ଷୁ, ଅଳକନନ୍ଦା, ସୀତା, ଭଦ୍ରା। ତେବେ ଏ ଚାରିଧାରା ହେଇକି ମେରୁ ପର୍ବତର ଚାରି ଦିଗକୁ ଗଲେ, ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ। ଚାରି ଦିଗକୁ ଯାଇକି, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯାଇକି ଗଙ୍ଗା ଯୋଉ ଭଦ୍ରା ନାମକ ଧାରା, ସେ କୁମୁଦ ପର୍ବତରେ, ମେରୁ ପର୍ବତ ପାଖରେ ଆଉ ଚାରୋଟି ପର୍ବତ, ଯୋଉଟା କି ମନ୍ଦର, ମେରୁ ମନ୍ଦର, ସୁପାର୍ଶ୍ୱ କୁମୁଦ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯୋଉ କୁମୁଦ ପର୍ବତ ଅଛି ତା ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାପରେ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାପରେ ଶ୍ଵେତଶ୍ୱେତ ପର୍ବତକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି କୁରୁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ଲାବିତ କଲେ।
ପୂର୍ବରେ ସୀତା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତ କୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମନ୍ଦରାଚଳ ରହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ। ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ତାପରେ ଭଦ୍ରାବର୍ଷକୁ ପ୍ଲାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପର୍ବତ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ତା ଶୀର୍ଷକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି କରି ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଇକି ଭଦ୍ରାବର୍ଷକୁ ପ୍ଲାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଅଳକାନନ୍ଦା ଦକ୍ଷିଣକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣକୁ ଆସିକି କୋଉ ପର୍ବତ? ହେମକୂଟ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଏଟା ମେରୁ ମନ୍ଦର କୁହାଯାଇଛି। ମେରୁ ମନ୍ଦରକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ତାପରେ କରବୀର କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଶୀର୍ଷକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିକି ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହେମକୂଟ ପର୍ବତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯୋଉ ସମତଳ ଭୂମିକୁ ଆସିଲେ ତାହାକୁ ଭାରତ ବର୍ଷ କୁହାଗଲା। ଏ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ପ୍ଲାବିତ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ପଟକୁ ସେଇଭଳି ଚକ୍ଷୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚକ୍ଷୁ ଯାଇକି ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ହେଲେ କୋଉ ପର୍ବତ? ସୁପାର୍ଶ୍ୱ ପର୍ବତ। ସୁପାର୍ଶ୍ୱ ପର୍ବତକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ତାପରେ କେତୁମାଳ ମାଲ୍ୟବାନ ପର୍ବତକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି କରି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯାଇକି କୁଆଡେ ଗଲେ? କୁଆଡେ? ଚାରିପଟକୁ ଚାରିଧାରା ହେଇକି ଗଲେ। ଗଲେ କୁଆଡେ? କେତୁମାଳ ବର୍ଷକୁ ପ୍ଲାବିତ କଲେ। ସମତଳ ଭୂମି, ଏ ପର୍ବତକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ସମତଳ ଭୂମିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଚାରିପଟେ ଚାରିଟା ସମତଳ ଭୂମି ଅଛି। ଏ ପର୍ବତ ବାହାରେ ଗୋଟେ ହେଲା କୁରୁ ବର୍ଷ, ଗୋଟେ କେତୁମାଳ ବର୍ଷ, ଗୋଟେ ଭାରତ ବର୍ଷ, ଗୋଟେ ଭଦ୍ରା ବର୍ଷ। ଏଇଭଳି ଚାରି ସମତଳ ଭୂମିକୁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ଲାବିତ କରିଛନ୍ତି ଚାରୋଟି ଧାରାରେ। ତାପରେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସମତଳ ଭୂମିରୁ ତାପରେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଲବଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇକି ମିଶିଲେ। କୋଉଠି? ଲବଣ ସମୁଦ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପର ଚାରିପଟେ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ଘେରି ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପର ଚାରିପଟେ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର, ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ସପ୍ତ ଦୀପ୍ତ, ସପ୍ତ ଦ୍ୱୀପ, ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର, ଏ ଲବଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଗଙ୍ଗା ଯାଇକି ମିଶିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଚାରିଟା ଯାକ ଧାରା ଆସିକି ଲବଣ ସାଗରରେ ମିଶିଲେ। ଏପରା ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ପୁରା ଘେରି ରହିଛି। ମଝିରେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱୀପଟା। ଦ୍ୱୀପ ବୋଲେ କଣ କି? ଚାରିପଟେ ଜଳ, ମଝିରେ ଥିବା ସ୍ଥଳ ଆଜ୍ଞା ଭାଗକୁ ଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭୂଗୋଳ ଭାଷା ଅନୁସାରେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଚାରିପଟେ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର। ଆମର ଯେମିତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟା କଣ ଚାରିପଟେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ନା? ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ସେଇଭଳି ଇଏ ଚାରିପଟେ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପକୁ ଘେରି ରହିଛି। ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ପରେ କୋଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଆସିବ? ଏରା ସବୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲବଣ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଆସିକି? କାରଣ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସିକି ଭୂମଣ୍ଡଳସ୍ଥ ଲବଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେଣି। ମାନେ ପ୍ରଭୁଜୀ ସୋର୍ସ ହେଲା କାରଣ ସାଗରରୁ, ହଁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଲବଣ ସାଗରରେ। ଲବଣ ସାଗରରେ। ଇଏ ଆସିବା ମାନେ ବାଟରେ ମଝିରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ମଝିରେ ଏତିକି ମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିଛନ୍ତି, କୋଉ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଗୁଡାକ ସବୁ ରହିଲା। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ସର୍ବଦା କଣ କୁହାଯାଏ? ଶୀର୍ଷ ଆମ ମ୍ୟାପରେ କଣ? ଉତ୍ତର ଦିଗଟା ଉପରକୁ ରହିଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଟା ତଳକୁ ରହିଛି, ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା 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 ତେଣୁ ଇଏ ଗଙ୍ଗା କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଶୀର୍ଷରୁ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ, ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ, ଏଇଭଳି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ତ ଏତିକି ଦେଖୁଛୁ ନା। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନେ। ଏଠି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସେ କଥା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ କଥା ପଢା ହବ ଏଇ ସ୍କନ୍ଧରେ। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। समस्त को दंडवत प्रणाम।